হরে কৃষ্ণা। গাইস দেখো, আমেরিকায় তৈরি হয়ে গেছে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড। দেখো, এ দেখো মন্দির বানিয়ে দিয়েছে। কি বিশাল বিশাল পাহাড়। হ্যাঁ দেখো এদিকে কত বড় বড় পাহাড়, ফাটাফাটি। राधा कुंड श्याम कुंड बना दिया। देखो राधा कुंड में बर्फ है पूरा। देखो पूरा बर्फ जम गया, सबके ऊपर जो ये कर दीजिए। पूरा बर्फ है। बर्फ है ना बाबू जी, बर्फ बन गया, आइस है, Fully ice. Wiggle your finger. On the side, Prabhu, on the side, see, water is there on the edge. At the edge. देखो पूरा ठंडा है, पूरा जल पूरा बर्फ है। It looks like water. It's not Yeah. water. Yes, I see it move just now. आइस के नीचे है लेकिन More हाँ, यहाँ पे right. Yes. right here, right here. देखो पूरा बर्फ जल। वाटर on us प्रभु You can just one for us too. Drink on. सर्दी हो गई तो विद लैंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर एग्जांपल सर्दी में ये सॉफ्ट रहता है राधा कुंड तो वी कांट एक्सकवेट শ্যাম কুণ্ড দেখো এখানে বানানো হয়েছে। দেখো পুরো বরফ হয়ে আছে, জল পুরো বরফ। দেখো জল পুরো বরফ হয়ে আছে, দেখতে মনে হচ্ছে কিন্তু জল, জল নেই। ওই যে দেখো মাঝখানে বরফ ভাসছে, সাদা সাদা পুরো সবই বরফ, এত ঠান্ডা। দেখো আমেরিকাতে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড বানানো হয়ে গেছে প্রভুপাদের কৃপায়। দেখো পুরো বরফ, দেখতে পাচ্ছি বরফ হয়ে যায়, ভাঙা বরফ, পুরো জলটা বরফ হয়ে আছে। Like this in the Vrindavan? No. I'm just asking because I heard. Oh, just like hearing. Yeah,